अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक नए प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ जो मेरे मोतबर मेहमान हैं उनमें शेख मुनियमपुरी और अफजाल चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हादी सलाम भाई, हादी भाई। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों शख्सियात कैसे हैं? आप सेहत तबीयत आपकी अच्छी है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। राइट सर, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला प्रॉपर एक सियासी प्रोग्राम हमने शुरू किया और सियासत पे बात करेंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये प्रोग्राम हमारा हफ्तावार आएगा, जिसमें हमारे साथ मुनीम भाई भी होंगे और अफजाल भाई भी होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये सियासी प्रोग्राम भी पसंद आएगा। सर, आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात चल रही है एपीसी के सिलसिले में। अपोजिशन बहुत अगेंस्ट हो चुकी है, इस वक्त प्रॉपर अपोजिशन पे ही उतर आई है, गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दे रही है। आप क्या समझते हैं इस एपीसी में जो कुछ हुआ? क्या ये हमारी अपोजिशन इस वक्त इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दे? आई विल स्टार्ट विद द मुनियम भाई, प्लीज। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हादी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम तमाम जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सियासी, हम उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, नाजरीन के सामने पेश कर सकें। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि एपीसी के हवाले से कहां तक वो कामयाब रही या हुकूमत को कहां तक टफ टाइम दे पाएगी, बिल्कुल। तो एपीसी इस वक्त मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको ये बताता चलूं कि इस वक्त ये 11 जमातों के ऊपर मुश्तमिल है। उनमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम बड़ी छोटी जमातें इसमें शामिल हैं। तो इस जो अपोजिशन होती है किसी भी मुल्क में या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारा इस वक्त डेमोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान में। तो एग्जैक्टली। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अपोजिशन होती है, असल में वही सिस्टम की जान होती है, जिसने बिल्कुल। हुकूमत को सीधा रास्ता दिखाना होता है। जहां पे हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही या जहां पे हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो अपोजिशन का ही काम होता है कि वो हुकूमत को बताए कि कहाँ पे वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम उसको करना चाहिए या कहाँ पे वो अपनी मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकती है। तो जो एग्जैक्टली। हाल ही में एपीसी हुई है, इसमें तकरीबन तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातों के रहनुमा शरीक थे, जिसमें मरियम नवाज साहिबा शरीक थी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शरीक थे, मौलाना फजल रहमान साहब शरीक थे। और इस अपोजिशन की जो एपीसी थी, इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो बड़े लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे या आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। और बिल्कुल। सबसे जो इस एपीसी की जान थी या जो एक मुकम्मल खुलासा हम निकाल सकते हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब था, जो उन्होंने लंदन से बैठ के दिया, और जिसपे उन्होंने तमाम बातें, तमाम जो तजादात थे अवाम की नज़र में, अवाम की सोचों में, हुकूमत की नज़र में, उनको उन्होंने खुल के बयान किया और उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल अपना जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है उसको वाजे किया। बहुत राइट। से हुकूमती तर्जमान या बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुकम्मल साइड पे जा चुकी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खामोश है या वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सके। लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने इस एपीसी में मुकम्मल अपना लाहे अमल बनाया, जो उनका एक काज था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने एक बयानिया पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है, वोट को इज्जत दो। तो उस राइट। बयानिया को लेकर मुकम्मल जो अपोजिशन है वो चलेगी। एक इसमें ये बात भी मैं शामिल करता चलूं कि इस जो अपोजिशन का ये एक इजलास था, इसमें ये फैसला हुआ कि इसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा, इस अपोजिशन का नाम। अब ये अपोजिशन जहां राइट। पे भी अपनी रैलियां या जलूस या मजाली वो अपनी रैलियां या कॉर्नर मीटिंग्स जो भी करेगी, वो इस नाम के साथ वो करेगी। तो राइट। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका इन्होंने नाम चूज किया और इस नाम के साथ ये अपना आगे का लाहे अमल बनाएंगे। और हाल ही में इन्होंने अपनी इस जो तहरीक है, इसमें जो फैसला हुआ था इस मीटिंग में कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, उसका लाहे अमल भी इन्होंने बयान कर दिया
کہ کہاں کہاں پہ ہم جلسے کریں گے, ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, سیکنڈ اسٹیپ کی طرف ہم کیسے موو آن ہوں گے. اگر ہم ان اسٹیپس میں حکومت کو پریشرائز نہ کر سکے یا حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ہم حکومت کو استعفوں کی حد تک جائیں گے اور اسمبلیوں سے استعفے دینے کی ہم بات کر سکتے ہیں. تو اپوزیشن کی یہ اے پی سی تھی, آپ دیکھتی ہیں کہ اس میں کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے یا کہاں تک حکومت کامیاب ہو سکتی ہے اپنے نیریٹو میں یا اپوزیشن کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. لیکن میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن اس وقت اپنا ایک مکمل سینیریو بنا رہی ہے یا ایک ماحول بنا رہی ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے اپوزیشن کی طرف. رائٹ. افضال بھائی, میں آپ کی طرف سیم یہی کوشچن لاؤں گا, کیا اپوزیشن میں اتنی جان, اتنا دم, اتنا زور باقی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں, یا پھر یہ ایک ہوا کا غبارہ ثابت ہوگا اور کہیں پھٹ جائے گا اور ہوا اس سے نکل جائے گی؟ جی پلیز. جی ہادی بھائی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی جہاں تک بات اے پی سی کی ہے تو اے پی سی اس میں دو چیزیں ہیں. اگر جس طرح انہوں نے اپنا نام کنورٹ کیا ہے اے پی سی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں, تو اگر یہ واقعی ڈیموکریسی کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی کا بول بالا کرنا چاہتی ہیں, تو میرے خیال میں جو سابق پرائم منسٹر تھے نواز شریف, ان کو اپنی جو سپیچ ہے اس میں فوکس کرنا چاہیے تھا مہنگائی پہ. سوشل ایشوز جو ابھی چل رہے ہیں, جس طرح درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں ہماری جو ہیں مائیں ہیں, بہنیں ہیں, جو مطلب موٹر وے کے جو ہوا, تو انہوں نے سوشل ایشوز کو نہیں ایڈریس کیا, مہنگائی کو نہیں ایڈریس کیا. اس کی بجائے انہوں نے جو ادارے ہیں نا, مطلب ان کا ٹوٹل فوکس رہا اداروں پہ. تو اس طرح ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ ان کو مطلب اگر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو مطلب پاکستان میں بول بالا ہو, میثاق جمہوریت کو اگر وہ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں, تو انہیں جو پاکستان کے جو ہیں مضروب عوام ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور مہنگائی اگر واقعی مہنگائی وہ سمجھتے ہیں کہ ہے, اور جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعی مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی کے بارے میں اس طرح جو ہے شور نہیں مچایا گیا جس طرح کی ہم امید کر رہے تھے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو, سابق پرائم منسٹر جو ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں جس طرح انہوں نے ایک دبنگ تقریر کی اور ڈائریکٹ مقتدر حلقوں کے بارے میں کہا, جن کے بارے میں آپ اور میرے جیسا بندہ تو مطلب 1000 دفعہ سوچے گا بات کرتے ہوئے, تو یہ یقیناً ایک یہ بہادری تو ہے, لیکن اس میں ان کو سپیچ میں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں پاکستان واپس آ رہا ہوں. کیونکہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا, وہ اگر وہ پاکستان میں لگائے نا, تو وہ حقیقت میں ووٹ کو عزت دو نہیں, پھر وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا ووٹر کو عزت دو. لیکن اگر وہ وہاں پہ نعرہ لگائیں گے لندن میں بیٹھ کر, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی نعرہ نہیں یہ لگا سکتا پاکستان میں بیٹھ کے, لیکن شیخ رشید نے کیا جیلیں نہیں کاٹی, آصف علی زرداری نے جیلیں نہیں کاٹی, جو بھٹو خاندان ہے انہوں نے یہ چیزیں فیس نہیں کی. تو ہرڈلز تو آئیں گے, اگر آپ نے میثاق جمہوریت کو عملی جامہ پہنانا ہے, ہرڈلز تو آئیں گے. تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں اعلان کر دے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں واپس آ رہا ہوں پاکستان میں, اور میں ان قوتوں کا مقابلہ کروں گا جو ہماری مضروب عوام جو ہے ان کو مطلب جن کی وجہ سے یہ مضروب ہے, اور عمران خان کا وہ مقابلہ کرتے. تو میرے خیال میں یہ پھر اے پی سی جو ہے یہ ایک قوتور ہو سکتی تھی, جاندار ایک جماعت ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے. رائٹ. افضال بھائی, کوشچن اس میں اس طرح میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف اس وقت الطاف حسین کو کاپی کر رہے ہیں, لندن سے بیٹھ کے ٹیلی فون خطاب کر رہے ہیں اور پاکستان نہیں آنا چاہ رہے. کیا آپ نواز شریف کو الطاف حسین کے ساتھ کمپیئر کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ الطاف حسین نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے جو کچھ حلقوں کے بہت اگینسٹ تھے, اینٹی پاکستان نعرے بھی لگے. تو کیا آپ نواز شریف کو کہیں نہ کہیں نواز شریف میں ایک نیا الطاف حسین دیکھ رہے ہیں؟ افضال بھائی پلیز. جی نہیں, میں ان کو بالکل ریلیٹ نہیں کرتا.
जी मैं उनको बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि नवाज शरीफ ने कोई एंटी पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया, राइट बज़ाहिर तो अभी तक कोई नारा नहीं लगाया। दूसरा ये कि वो वहां से बैठ के कर रहे हैं, तो उन जो अल्ताफ हुसैन हैं और नवाज शरीफ, उनमें बहुत फर्क है। जो अल्ताफ राइट हुसैन है वो उन पे साबित शुदा है कि उन्होंने फंडिंग ली हमारे जो हैं अजली दुश्मन उनसे, और वो फंडिंग और उन्होंने इस बात को जो है कन्फेस किया कि मैं पाकिस्तान में इंतशार करवाता रहा हूँ, और मेरे जो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है वो इसके लिए मुझे फाइनेंशियली और हर तरह से सपोर्ट करते थे। लेकिन नवाज शरीफ ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। मैं जस्ट ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर वो उसमें ऐलान करें कि मैं पाकिस्तान में आकर हर मजलूम आदमी के साथ खड़ा हूं और मैं इमरान खान का या इन मुक़्तदिर हलकों का मुकाबला करूंगा, तो अभी अगर उनके पीछे 2 लाख है तो फिर 10 लाख बंदा आएगा। मैं ये कहता हूं। राइट। मुनीम भाई, क्या आपको नवाज शरीफ में फ्यूचर का अल्ताफ हुसैन दिख रहा है? क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूँ और जो मतलब अपोजिशन में हैं नवाज शरीफ की, वो ये कहते हैं कि जी इनका सेम वही तौर तरीका अपना रहे हैं जो किसी ज़माने में अल्ताफ हुसैन का था, इनिशियली थोड़ा बहुत, आखिर में एक्सट्रीम। क्या आप सोचते हैं क्या यही फ्यूचर है नवाज शरीफ का या नहीं? ही इज़ अ मैच्योर पॉलिटिशियन, ही इज़ प्योर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। सॉरी जी हादी भाई, आपने जो क्वेश्चन किया कि जो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी मवाजना करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम कभी भी, मैं स्टार्ट में ही कह देता हूं कि हम कभी भी अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ साहब को कंपेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल एंटी पाकिस्तान चले गए थे। अब हमारे माइंड में ये सवाल भी पैदा होगा कि वो स्टार्ट में तो एंटी पाकिस्तान नहीं चले गए थे, वो स्टार्ट में भी यही ऐसी बातें कर रहे थे जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, हमारे लोग यही कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसी बातें कभी भी नहीं कही थी अपनी तकरीरों में या मीटिंग्स में। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं आइन की बालादस्ती की। तो इस लिहाज से इन दोनों में बिल्कुल अपोजिट, इनका जो एक नारा है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्ताफ हुसैन का वो नारा था, वो बिल्कुल एक जात परस्त या कौम परस्त की तरफ वो चले गए थे, और वो ये चाहते थे कि मुकम्मल तौर पे कराची पे हमारा इख्तियार हो, और हम कराची के मुकम्मल जितने भी फैसले होते हैं हम ही उसकी मेज़बानी करें। लेकिन इधर मियां नवाज शरीफ साहब देखें, इस वक्त पूरे पंजाब में पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पे इस वक्त भी इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही हमें इसके ऊपर शक करना चाहिए कि अभी भी 2018 के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा सूबाई असम्बली की नशिस्त थी वो PMLN ने हासिल की थी। तो इन हालात के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, उसने इतनी ज्यादा पंजाब में अक्सरियत ली थी। अब 2 साल गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये हालात ज्यादा नून लीग के हक में चले गए हैं, और नून लीग की क़यादत इस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि अल्ताफ हुसैन और मियां नवाज शरीफ साहब एक हैं या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, और वजीर आजम का जो एक ओहदा होता है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा ओहदा वही होता है जिससे पूरे मुल्क को चलाना होता है। अल्ताफ हुसैन कभी भी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। तो इसलिए वो राज या वो बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं वो अल्ताफ हुसैन कभी भी नहीं जान सकते थे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। एक ये भी बात है कि हम इसलिए कंपेयर करते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बैठ के अपनी उसको जमात MQM को लीड कर रहे थे, और मियां साहब लंदन में बैठ के इस वक्त PMLN को लीड कर रहे हैं। तो अवाम सिर्फ इस बात को देखती है, इसलिए दोनों का मवाजना किया जाता है। अल्ताफ हुसैन फॉर परमानेंट उनको जलावतन किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। 1992 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको जलावतन किया था। क्यों किया था, इसके पीछे भी एक लंबी हिस्ट्री है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब क्यों गए हैं, नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट में भेजे, और क्यों भेजे? हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुकूमत की अपनी जो इंक्वायरीज थी, या हुकूमत की अपनी काबीना के जो वजीर थे या मशीर थे,
उनकी अपनी ख्वाहिशात थी कि मियाँ साहब को जाने दिया जाए, और यास्मीन अरशद साहिबा अभी भी अपनी बात पे कायम है कि मियाँ साहब बीमार थे इसलिए हमने उनको जाने दिया, और उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल असली थी, इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ने जाने दिए। क्यों जाने दिए? पर इलाज के सिलसिले में उनको लंदन भेजा गया। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो तो 12 दफा ये कहती है कि जब मियाँ साहब अपना इलाज करवा लेंगे वो वतन वापस आ जाएंगे। और मैंने या मुझे कहीं से इस बात का भी पता चला है, या पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन ने जो इस वक्त जोर पकड़ा है इसकी तहरीक है। अगर अपोजिशन अपनी तहरीक में कामयाब हो गई, या अपोजिशन इस वक्त मुकम्मल हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो गई, या हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो गई, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस हर हाल में आ सकते हैं। और अगर हुकूमत की तहरीक दिसंबर तक कामयाब हो गई, या हुकूमत अपोजिशन के आगे घुटने उसने टेक दिए, या उनके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया, तो मियाँ साहब दिसंबर में या जनवरी के स्टार्ट में पाकिस्तान वापसी का प्लान कर सकते हैं। आगे मियाँ साहब के साथ क्या होता है, वो जेल जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। अगर वो जेल जाते हैं फिर भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अगर वो जेल नहीं जाते या किसी वजह से बाहर ही रहते हैं तो हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। राइट। तो आप लोगों का कहना यह है कि अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ कभी भी अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। अफजाल भाई भी इसी राय के साथ हैं और मुनीम भाई भी इसी राय के साथ हैं। मुनीम भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फ्यूचर ऑफ मरियम नवाज। अफजाल भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। मरियम नवाज का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी वो PMLN को बड़े बेहतर तरीके से लेके लड़ा रही हैं, फील्ड में चला रही हैं। क्या उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है या नहीं? वो भी बस जिस तरह पहले उन्होंने अपना एक पावर शो किया, उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई, ट्विटर से भी बिल्कुल उन्होंने ट्वीट्स उनकी बंद हो गई और वो खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली। क्या इस APC और इस जो अपोजिशन का एक लाए अमल जो उन्होंने तय किया है, वो इसको लीड करते हुए कितने आगे तक जाएंगी, और क्या वो PMLN के फ्यूचर में एज अ प्रेसिडेंट या लीडिंग रोल उनको मिलेगा या नहीं? प्लीज अफजाल भाई। जी हादी भाई, जो जब नवाज शरीफ गया ना लंदन, तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो सारी भागदौड़ थी PMLN की, वो उन्होंने अपनी बेटी को सौंप दी बजाय मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के। क्योंकि सियासत में तो जाहिर है कि कोई भी मतलब भाई हो या कोई भी, किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो इनके कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर ये मतलब परफॉर्म करेंगी तो ऑफ कोर्स इनका एक अच्छा जो है सियासी मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर कुछ चीजें आ जाती हैं कि इन्होंने मतलब जो है बारहा ये तनकीद करती हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कि ये एक मतलब जो है ये अहल नहीं है। मैं मतलब और कोई वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा। ये सिलेक्टेड हैं और ये जिस सीट पे इनको बैठा दिया गया है ये उसके अहल नहीं है। लेकिन मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि जब आपका ट्विटर 8 से 9 माह तक खामोश रहा, तो क्या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं थे? आपने उस वक्त क्यों नहीं इन पे तनकीद की? उस वक्त भी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फिर जो बातें हैं इनको मशकूक कर देती हैं। वो चाहे फिर एस्टेब्लिशमेंट फिर दावे करे तो उनके दावे हमें मानने पड़ जाते हैं, क्योंकि इन चीजों से इसको ये इंडिकेट करती हैं कि इन 8 से 9 माह के दौरान या 10 माह जो अब उनका ट्विटर खामोश रहा, तो इस दौरान कोई डील जो है वो चल रही थी। दूसरा, इन्होंने ये गलती की, PM नवाज शरीफ से ये वैसे मुशावरत तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो फिजिकली आप जो खुद मौजूद हों तो वो और बात होती है। इन्होंने जो दे दी है ना, सदर बना दिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, आई एम नॉट रॉन्ग, मौलाना फजल रहमान को, तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान उस तरह के सियासी शख्सियत नहीं है जिस तरह की आसिफ अली जरदारी या जिस तरह की PMLN जमात है या पीपल्स पार्टी है या इनके जो लीडर्स हैं। तो मौलाना फजल रहमान उस लेवल के नहीं हैं।
وہ ہمیشہ مطلب انہیں عام عوام کی نظر میں بھی، بہت سے لوگوں کی نظر میں اور جو اداروں کی نظر میں بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ہاں ایک یہ وجہ تھی ان کو یہ لیڈ کرنے کی کہ اگر انہیں لیڈ کرنے دیا جائے تو ان کے پاس جو ہیں مدرسوں کے طالب علم ہیں وہ ان کو سڑکوں پہ لا سکتے تھے اور اس میں وہ نمبر گیم جو ہے نا اس میں اضافہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ ایک بہت رسک ہے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو لیڈ کریں، کیونکہ اس میں میثاق جمہوریت والا تو کوئی بھی نہیں آتا، نہ پیپلز پارٹی آئی میثاق جمہوریت والی اور نہ اس میں PMLN آئی. یہ تو انہوں نے دے دیا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس اہل تھے. اس کا صدر بنانا چاہیے تھا، اگر سیاسی فیوچر انہیں چاہیے تو پھر بناتے مریم نواز کو بنا دیتے اس کا صدر. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہو رہی تھی نا، کوئی اور عہدہ تو نہیں ہے نا یہ، تو انہیں بنانا چاہیے تھا یا پھر بلاول بھٹو صاحب کو ہونا چاہیے تھا. رائٹ منیم بھائی، مریم نواز کا فیوچر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ افضال بھائی نے مزید ایک چیز ایڈ کی مولانا فضل الرحمان کی، دیٹ از سیپریٹ ڈیبیٹ، ہم اس کو اپنے اگلے کوشچن میں ضرور ڈسکس بھی کرنے والے تھے. لیکن مریم نواز کا فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں، اور جو جس طرح انہوں نے کہا کہ کیوں ان کو ڈیموکریٹ موومنٹ کا ایک ہیڈ نہیں بنایا گیا، کیا مریم نواز میں گٹس نہیں ہیں یا وہ بہت اگریسو ہیں یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ پلیز. جی ہادی بھائی، افضال بھائی نے یہ بالکل ٹھیک کویشچن ریز کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ساتھ مذہبی جماعت کو لازمی ایڈ کیا جاتا ہے. آپ 1978 کی تحریک دیکھ لیں، اس میں تمام کی تمام مذہبی جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے. مذہبی جماعتیں منیم بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جماعت مذہبی ہے؟ کیونکہ نہ تو وہ رجسٹرڈ مذہبی جماعت ہے، جسٹ اگر آپ کہہ لیں کہ وہ خود مولانا صاحب ہیں تو ان کو مدارس کے طلباء فالو کرتے ہیں ایز اے لیڈر، لیکن اگر ہم ان کو سیاسی جماعت کہیں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ مذہبی جماعت کے نام پہ وہ رجسٹر نہیں ہوئے تحریک لبیک کی طرح. تو کیا یہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی جماعت ہے؟ یہ بھی ہمارے ویورز کو بتا دیجیے. جی بالکل. اس وقت آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، اس کو نہ ہم مذہبی جماعت ہم اس کو دونوں سینس میں کہہ سکتے ہیں. وہ ایک مذہبی جماعت بھی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے. وہ اس طرح طاہر القادری کی جماعت عوامی تحریک ہے، اس کو مذہبی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم سیاسی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کا جو اس سے پہلے کویشچن آپ نے کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بنانے کا اس میں کیا مقصد تھا اپوزیشن کی طرف سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر ہم پاکستانی تاریخ کو اٹھا لیں، ہم مذہب کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہیں، اور مذہب کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہ سیاسی اجتماعات سے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کے جو ان کے جذبات ہیں ان کو آسانی سے کیش کر سکتے ہیں. آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ دور میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب نے دھرنے کیے تھے 126 دن کا ڈی چوک میں، تو اس وقت ان کے سیاسی کزن کہلانے والے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب موجود تھے. وہ ایک مذہبی جماعت بھی تھی، وہ ایک سیاسی جماعت بھی تھی. عمران خان صاحب نے اس وقت طاہر القادری کا سہارا لیا، اور ان کے جو عوام تھی، آپ دیکھیں ڈی چوک میں جب دھرنا ہوا تھا زیادہ ہمیں لوگ تحریک وہ عوامی تحریک کے نظر آتے تھے PTI سے زیادہ. جب وہ چلے گئے تو آپ خود دیکھیں کہ عمران خان صاحب خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے. ادھر بھی یہی سچویشن ہے کہ PMLN یا جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں وہ اس تمام بات کو کیش کرنا چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایسی پارٹی یا ایسی گیدرنگ موجود ہے جو ہر حال میں مولانا صاحب کا ساتھ دے گی. جو یہ ان کے جو کارکنان ہیں وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سیاسی کارکنان ہیں یا سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، ان میں ابھی تک وہ ابیلٹی نہیں ہے یا وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کی حد تک جا سکیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں، جلسے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب ایسی تحریک کی بات آتی ہے یا ایک ایسے موومنٹس کی بات آتی ہے تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ نہیں نکلتے.
تو शायद इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के अपोजिशन ने फैसला किया कि जो ये एपीसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसकी सदारत मौलाना फजल रहमान को दी जाए। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पीएमएलएन के पास वो अवामी ताकत नहीं है कि वो लोगों को नहीं निकाल सकती, लेकिन जो फाइटिंग वाली पोजीशन आती है या वो जो सारा सिस्टम होता है, वो एक मजहबी और सियासी दोनों जमात, मतलब उसको मजहबी जमात भी कह सकते हैं और सियासी जमात भी कह सकते हैं। वो मौलाना फजल रहमान की जमात थी है या वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की है। तो इसलिए अपोजिशन ने ये चाहा कि उनको सदारत दी जाए ताकि वो खुश भी हो जाए और वो एक इस जो ये मूवमेंट है इसको लीड भी करे। राइट। तो मुनीम भाई, आपने मरीम नवाज साहिबा के फ्यूचर के बारे में बात नहीं की, काइंडली उसका भी आंसर दे दीजिएगा। जी, जहाँ तक मरीम नवाज साहिबा के फ्यूचर की बात है, तो मरीम नवाज साहिबा इस वक्त इस हालात में जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर है, शहबाज शरीफ साहब जेल में है, तो इस वक्त जो पार्टी को लीड कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो वो मरीम नवाज साहिबा ही हैं। और इसके ऊपर 12 दफ़ा मैं लिख चुका हूँ कि अगर आगे हम फ्यूचर की बात करें तो मरीम नवाज साहिबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानशीन कहलाएंगी या बनेगी, क्योंकि ऑप्शन पीएमएलएन के पास वही है या मियां साहब के पास वही है कि वो मरीम नवाज साहिबा को ही अपना जानशीन बनाए। और इस वक्त जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा अपनी पार्टी को लीड कर रही हैं, जब शहबाज शरीफ साहब बाहर जेल में है या नवाज शरीफ साहब लंदन में है, तो पीएमएलएन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुतहरिक नजर आ रही है और जलसे जुलूस इस वक्त वो उनकी क़यादत या उनकी देखभाल वो मरीम नवाज साहिबा ही कर रही हैं। और ज्यादातर आप पिछले साल देख लें, जब मरीम नवाज साहिबा ने जलसे किए थे पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा जलसा था जो नाकाम हुआ हो। तकरीबन तमाम के तमाम जलसे कामयाब हुए थे और उनमें लाखों की तादाद में मजमा था। ये हकीकत है और इसका इनकार हम नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हर चीज मौजूद होती है ऑन द रिकॉर्ड। तो इसलिए हम कह सकते हैं मरीम नवाज में वो एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने की अहल भी हैं और पीएमएलएन की क़यादत भी संभाल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनमें जो एक नौजवान का जैसे एक हौसला होता है या एक बर्दाश्त होती है या एक उसके अंदर एक मुकम्मल एक मूवमेंट चलाने के हवाले से एक वलवला होता है, वो मरीम नवाज साहिबा में इस वक्त मौजूद है, जिसको इस वक्त वो लीड भी कर रही हैं और जिसका गाहे बगाए हम देखते भी रहते हैं ट्विटर के ऊपर। वो जब भी कोई कारकुनान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, वो सबसे पहले वो खड़ी होती हैं या उनके हक में आवाज उठाती हैं। या हुकूमत को इस वक्त आप देखें कि जब भी मरीम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो हुकूमत का सिर्फ एक तर्जमान या दो तर्जमान नहीं आते, बाकायदा हुकूमत को उसकी तफसील देने के लिए मुकम्मल एक गैंग भेजा जाता है उनका, अपने तर्जमानों का। वो हुकूमत की मरीम नवाज साहिबा की मुखालफत में तर्जमानी करते हैं और पूरा दिन लगा देते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मरीम नवाज साहिबा की इस वक्त पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम पीएमएलएन में सबसे ज्यादा एक कैपेसिटी या मुकम्मल हम लीडरशिप क्वालिटीज देख सकते हैं, तो वो हम मरीम नवाज साहिबा को ही देख सकते हैं। राइट। वी हैव अ क्वेश्चन, इज मरीम नवाज द नेक्स्ट बेनजीर भुट्टो? प्लीज आंसर विद यस और नो। किसी हवाले से हम कह सकते हैं कि मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान की एक दूसरी बेनजीर बनने जा रही हैं। इसके ऊपर आज मैंने अपने कॉलम भी लिखा है, तो उसमें इस बात का मैंने इजहार भी किया है। आप देखें कि जब बेनजीर साहिबा मैदान सियासत में आई, उस वक्त उनके जो वालिद थे जुल्फ़िकार भुट्टो, उस वक्त उनके खिलाफ वो भी उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, या पीपल्स पार्टी वाले हजरात या कारकुनान जो कहते हैं कि वो एक सियासी इंतकाम था या इंतकामी उनको फांसी दी गई। तो जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो साहिबा निकली, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लीड किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड किया और मुल्क भर में जलसे किए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बहुत उनका मशहूर जलसा था या एक मीटिंग थी या एक रैली थी, जहाँ पे उनकी वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो को लाठियां भी सर में मारी गई पुलिस की जानिब से, जहाँ उनकी मेमोरी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो इस तरीके से बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो जद्दोजहद है, वो मरीम नवाज साहिबा के साथ
وہ بھی اسی سینیریو میں ہم لے سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی جو جدوجہد ہے اس کا آغاز یہیں سے کیا تھا, یہیں سے کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کو نااہل کیا گیا. اب وہ اس چیز کو لے کر میدان سیاست میں نکلی ہیں جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو نکلی تھی. تو اس لیے ان کو بھی پاکستانی عوام نے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا, اور محترمہ مریم نواز صاحب کو بھی اس وقت سر آنکھوں پہ پاکستانی عوام بٹھا رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ جلسے کارنر میٹنگز کر رہی ہیں, وہ جہاں پہ وہ جاتی ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی جلسہ بن جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جہاں پہ جاتی تھی پاکستانی عوام اکٹھی ہو جاتی تھی. پھر پاکستانی عوام نے دیکھا کہ ان کو 2 دفعہ وزیر اعظم بنایا, اگر ان کو قتل نہ کیا جاتا یا شہید نہ کیا جاتا تو وہ تیسری دفعہ بھی پاکستان کی وزیر اعظم بن سکتی تھی. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان کی ایک بے نظیر ہے, یا ہم ان کو مستقبل کی بے نظیر کہہ سکتے ہیں. Right. افضال بھائی, the same question from you as well. محترمہ مریم نواز صاحبہ, کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بن سکتی ہیں, یا فیوچر میں وہ ان سے بھی بہتر ہوں گی, یا نہیں شی از اے نارمل گرل اور نہیں بن پائیں گی ویسے؟ جی ہادی بھائی, اسٹرگل سے سب کچھ ہو سکتا ہے, اسٹرگل سے کیا نہیں ہو سکتا. اگر وہ اسٹرگل کریں تو آف کورس بن سکتی ہیں, کیونکہ اگر ایک کرکٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, اگر ایک چائے کے ڈھابے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, اگر ایک مڈل کلاس فیملی کا براک اوباما جو ہے وہ سپر پاور جو ہے دنیا کی اس کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, تو آف کورس مریم نواز جو ہے ان کے پاس سیاسی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, سیاسی ان کے پاس سپورٹ یا نمبر گیم بھی ان کے پاس ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, وہ اپنے انکل سے سیکھ رہی ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا, انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کی جو والدہ نے فیس کی انہوں نے یہ سب کچھ ان کا آنکھوں دیکھا تھا, تو آف کورس بن سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا ٹویٹر ہے نا اسے سائلنٹ نہیں کریں, کمپرومائز کسی قسم کا نہیں کریں, تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ اس سٹرگل میں جو ابھی ان کی پوزیشن ہے اس سے وہ آگے جو پروگریس کریں, اور باقی جو امیچور جو کچھ چیزیں ہیں وہ ان کو امپروو کرنی ہوں گی. مطلب اگر آپ نے کسی صحافی کو جو ہے کوئی اسسٹنٹ پرووائڈ کی ہے تو اسے اس کو جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے انہیں مریم اورنگزیب کی ہیلپ نہیں لینی چاہیے, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی, تو یہ امیچور جو کام یہ سب کچھ کرتا ہے, یہ جو لفافہ صحافت ہے, یہ تو پاکستان میں آج کل تو یہ نعرہ عروج پہ ہے, لیکن انہیں یہ میچورٹی کے ساتھ کرنا چاہیے, امیچورٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, تو آف کورس بن سکتے ہیں. رائٹ. اچھا سر, ہمارے پاس جو ہے ایک اور ایشو ہے لداخ کا جو نارملی ہمارے سامنے آیا اور کافی زیادہ اس پہ لوگوں نے باتیں بھی کی. پاکستان کا اس سارے سینیریو میں کیا رول ہونا چاہیے, اور ابھی تک پاکستان نے اس سارے سینیریو میں کیا رول پلے کیا؟ افضال بھائی, آئی ول اسٹارٹ فرام یو پلیز. جی ہادی بھائی, جو لداخ کا ایشو ہے نا اس میں ڈفرینٹ کلیمز ہیں. چائنا جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ٹیریٹری ہے وہ کافی جو ہے قبضہ میں لے لی ہے, لیکن سیم کلیم انڈیا بھی کر رہا ہے. بالکل. جو مجھے انفارمیشن ہے اور جہاں تک میں نے یہ کالمز وغیرہ بھی لکھتا ہوں تو اس میں جو میں نے چیزیں سرچ آؤٹ کی ہیں یا فائنڈ آؤٹ کی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو بیشتر علاقہ ہے نا لداخ کا اس پہ قبضہ ہے ہو گیا چین کا, اور جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا, معاہدے میں اس جو ایریا پہلے بھارت کے پاس تھا اسے بفر زون بنایا گیا. بفر زون یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی, نہ وہاں پہ چائنا ہوگا اور نہ وہاں پہ ہوگا انڈیا. تو انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ پہلے چائنا کی ٹیریٹری تھی اور اسے ہی ہم نے بفر زون بنایا, لیکن ایسا نہیں ہے. اسے بفر زون جو ٹیریٹری کو بنایا گیا وہ پہلے ان کے پاس تھی, انڈین جو فورسز تھی ان کے پاس, اور اس کے علاوہ جتنا بفر زون ہے اس سے تھوڑا زیادہ ایریا جو ہے وہ چائنا نے اپنے پاس رکھا ہے. سائیکالوجیکل وار بھی وہاں پہ چل رہی ہے, کیونکہ پنجابی سانگ چلائے گئے ہیں بارڈر پہ جو سکھ ہیں ان کو اکسانے کے لیے اور تھوڑا ان کو بہکاوے میں لانے کے لیے, اور جب وہ پنجابی سانگ سنتے ہیں تو وہ آف کورس
जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होती, तो वो भंगड़े की तरफ जाते हैं। भंगड़े की तरफ जाते हैं तो फिर उनका आपस में जो है ना वो तलफ कलामी और फसाद का खतरा हो जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल वार भी जो स्टार्ट होगी, क्योंकि इमर्जिंग ये एक इकॉनमी है इनकी, और इनको फ्यूचर में सुपर पावर भी कहा जा रहा है। तो उनके पास जो उनके डिफेंस स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो ऑफ कोर्स काफी जो है ये सारी चीजें समझते हैं, और इसलिए वो साथ साथ लड़ तो रहे ही हैं, लेकिन ये साथ साइकोलॉजिकल वार का भी आगाज कर रहे हैं। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत ये कहता है कि जो स्कर्दू एयर बेस है ना, इससे हम जो पाकिस्तान है वो लद्दाख इशू से फायदा उठाना चाहता है, और स्कर्दू एयर बेस पे वहाँ पे डिप्लॉयड किए गए हैं कुछ हमारे जेट्स, जो कि हकीकत भी है, और हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हम भारत पे भरोसा नहीं कर सकते। फरवरी में आपके सामने जो इन्होंने किया, उससे पहले जो हमारे दरमियान जंगें हुई, तो हम अपने असली दुश्मन पे कभी भरोसा तो नहीं न कर सकते। भारत भी अपनी तरफ से कर रहा है। भारत चाहता था कि वो किसी तरह ये जंग जो है नहीं हो, क्योंकि कोविड की वजह से भी कोई कंट्री भी इस पोजीशन में अभी नहीं है कि वो किसी के साथ जंग कर सके। तो वहां पे अमेरिका जो है, अमेरिका उसे कहता है कि मैं आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करूंगा। अमेरिका जो है वो जबरदस्ती उन्हें इस जंग में धकेल रहा है, और इसी सिलसिले में अभी 7वां दौर स्टार्ट हुआ है उनका, चाइना और इंडियन जो है मुज़ाकरात का 7वां दौर स्टार्ट हुआ, और उसी दिन वहां पे साथ साथ स्टार्ट हो रहे हैं। द क्वाड एक ग्रुप बनाया था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और थे उसमें इंडिया और जापान। तो उस ग्रुप के जो हैं मेन मेंबरान वो भी आ रहे हैं वहां पे इंडिया में, क्योंकि उसे 2017 के बाद फिर रीएक्टिव किया गया। उस ग्रुप को पहले 2007 में बनाया गया, लेकिन उसके बाद उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन अभी वो रीएक्टिव हो गया। तो वहां पे अगर वो आ रहे हैं इस 7वें दौर के साथ, अगर वो ग्रुप मीटिंग हो रही है वहां पे, और वो जितने भी कंट्रीज हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं, तो इससे लगता है कि वो इसे इसमें धकेल रहे हैं। और अगर वो धकेल रहे हैं तो हमने डिप्लॉयड किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, वहां पे स्कर्दू एयर बेस पे। और जो हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में या फिर ग्रैंड सलाम में जो गलतियां की, या फिर 1962 में जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उस वक्त हमें चाहिए था, हमारे पास मौका था कि अगर हम अपने जोरे बाजू पे करवाना चाहते तो मकबूजा कश्मीर को हम आज़ाद करवा सकते थे। तो माजी में जो हमने गलतियां की, मेरे ख्याल में इस दफा हमें वो नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान उससे फायदा उठाएगा और उसे उठाना भी चाहिए। राइट, पाकिस्तान इससे फायदा उठाएगा और उठाना भी चाहिए। मुनीम भाई, आपका क्या से होगा इस सारे उस पे, पाकिस्तान का कितना रोल होगा इस सारे सिनेरियो में? जी हादी भाई, पाकिस्तान को तो इस वक्त जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है वो तो कश्मीर का मसला है। और पाकिस्तान को तो चाहिए, जब भी इंडिया के साथ ऐसे हालात बनते हैं या किसी भी मुल्क के साथ इंडिया के ऐसे हालात बनते हैं, तो पाकिस्तान को ऐसे हालात को कैश करना चाहिए। लेकिन जैसे अफजाल भाई ने कहा है कि 1962 में हमारे पास मौका था जब इंडिया और चाइना की वार हुई थी। हमने उस वक्त भी उस मौके को अवेल नहीं किया था, और हमने उस वक्त भी कश्मीर का जो मसला है, हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको अवेल नहीं किया था। जो आजकल इंडिया और चाइना के हालात चल रहे हैं, इंडिया और चाइना में इस वक्त वो तो बराबर वार थी 1962 की, लेकिन आजकल थोड़े हालात मुख्तलिफ हैं। अभी आजकल के हालात में इन दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जो ज्यादा कई मौक़ों पे ज्यादा या कई जगहों पे ज्यादा हुई हैं या कई जगहों पे कम हुई हैं। एक प्रॉपर जो वार वाली सिचुएशन है जिस तरह से 1962 में हुई थी, वो अभी तक नहीं हुई। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तो चले पाकिस्तान की गलती हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने उस मौके को अवेल नहीं किया था। और आजकल का जो एक सिस्टम है या एक आजकल के जो हालात हैं, उन हालात के मद्देनजर अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसा चांस नहीं आया कि पाकिस्तान उन हालात को कैश कर सके या इन हालात को कैश करके इंडिया को कोई टफ टाइम दे सके। तो पाकिस्तान को ऐसे हालात के ऊपर देखना चाहिए, और जैसे माजी में हमने गलती की है, और आगे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ऐसी मजीद कोई गलतियां करनी चाहिए। राइट, तो आज का हमारा शो इतना ही था, और थैंक यू सो वेरी मच मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट कि आप लोगों ने टाइम निकाला। आप लोग आज हमारे व्यूअर्स को इतना अच्छा प्रोग्राम
میں اتنی نالج بھری باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو ویری مچ منیم بھائی, تھینک یو سو ویری مچ افضال بھائی. یو آلویز تھینک ویلکم, یو ٹو یو عادل بھائی. یو آلویز ویلکم گائز. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ یہ پروگرام ہمارا ہفتہ وار ہوگا, اسی وقت اسی ٹائم اسی دن انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے خبروں کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں تب تک آپ لوگ بخیریت ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو بھی انجوائے کریں گے. سر, ہمارا پروگرام ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, جب بھی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے سے ختم کرتے ہیں. سو میں پاکستان بولوں گا, ڈیفینیٹلی آپ زندہ باد بولیں گے. سو پاکستان زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ جی. خوش رہے, آباد رہیں, اپنا بہت خیال بہت رکھیے گا. شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اوکے, یہ اللہ اللہ. حافظ.